Shanong Shimna by Khobzak, Rengnok Shalka Academy English Medium, Rengnoko, Sport Meet, Panda Kraizaka, Aromajaka, Rengnok ni Principal E.T. Subhasis Devarma, Secretary SNBA, Yes Secretary T.T.D.C. Rengtang with an E.M. Ravindra Devarma, Minister Bishoketu Devarma Kobe SMC Committee ni, Adong T. Rengsilmerokni, Mapashong. Borok, test Porikaribo, Borok admission ibage kun wara na kare, karon wara boroni. বিশেষ করে টিচিং স্টাফ কোন ট্যালেন্টেড বড় ফরমানি গালাখানা কাহাম নিবাগই চিনি তিনি তিরে গর ফাইতো আমনি বাগি না মো স্কুল তে গো সুগনাই তে টন্নাই তে লোক নাই তিনি আনং ন কক সাইখান গো সেমা আনর কো বিমান তমো আন তাকাই মো 2024 কাইসা প্রোগ্রাম খাইনা বাগে স্টেজ যেটা প্যান্ডেল হয় প্যান্ডেল রাখা কোনো পার্মানেন্ট ওপেন প্যান্ডেল 3 লাখ টাকা নি স্যাংশন করিকা তিনিনো সিংহর হাক খুনানি কত মানে ইঞ্জিনিয়ার ও ফাইজা হাইপানো জরা দামানো সাইমিয়া তিনি টাকা খরচা তিনি সময় জায়গা থাকা স্যাংশন লাগা থাকা হয়তো বিনার ফাটা হাইপানো তিনি ইচ্ছা জায়গা নাই তিনি ইঞ্জিনিয়ার ফাইজা খালিবো খালিনি 2025 সব আনহাই মাহাই Orangnya angli apa no? Tapi kisah rangmari ni kom karena kemana? Ciri yang di pra-akademi set jengi nai kemana sekolah nak ceng mau hadir jomo? Kereng jaga ono ciri orang mana menteri bo ciri guardian dok lelak banyak ni bagai passenger set sekolah kan ho apa hai dok ni jomo? Kayak kali hingga an মাঠ লেভেলে নিবাগৈ আনতাম ঘোষণা কাই কোন 1 লাখ মাঠ লেভেলে নিবাগৈ 1 লাখ রাখবে নাই বনিবাগৈ অল স্কুল তেবো নাই খতম কিনাঙ্গ সেনতেবো কাহাম কাই মানথম বনিবাগৈ চিনি গার্জেন সুগাং কই নাই আনিবো কাছে স্কুল দঙ্গ আইবা ফুলে স্কুল ন চেংমানি এমএলএ দংপ্রো হাইপনো তাবতে গেছে চেংগাওকা আনি আরো 52 স্টুডেন্ট দঙ্গ হাইবে তরক খাই কাছাই দঙ্গ কিন্তু চিনি গার্জেন অনেক সময় মানলি ফিরো ইসা রিমার তেলের যাবাইও আবো রিনা থাই গাগাই নছে ইয়াঙ্গো চিনি টিচার সরনো বেতন দিমানি রিনানি কে কঠিন নগো কষ্ট নগো বলি বাগै ন খাজানি তাকো তাই বুকুগানি গার্জেন সরো जों जरातैनो चिनि रिथाय नबो चिनि बुसानि बिनि थिना नवान सुगै बावनि काहाम नि बागै ताइबो जों टीचार काहाम तुमनानि बागै चिनि टीचार्स रक देबो सैक्रिफाइस खालाय दङ आबो बेलाखेना वानामा सिंसा आं खरकसा एडिसिनि इएम एडुकेशन इंगै आनि अंडर ऑफ 1633 स्कूल दङ सिरन बिसि जरा साउथ एंड नॉर्थ बाय उनकोटी ताय दलायो आ जागाव जों अनेक जागा नुखा आं जत टीचारावनो सानन थाइया हानिया हिया अनेक टीचार 60-70 हाजार बेतन मानि दङिबो जरानि बिसिङो स्कुल थाइया क्लास थिं मतो खलाया अनेक समय सरकारनि किसे मिसे फाइमारनो इदिक सिदिक खायो बनि बागै योग्य खायना मुसुनिया पानो अनेक जागा हेडमास्टार फैदों सासपेन्ड मा थाकिया गोबां मा टीचार अब्लाबो सुकस नोटिस जाक कारण नों साइमानो निनि बुसानो नों जेबाबो नायथक जागा गाहाम जागा फरिनो माने हाल नों ताइ बाकी स्कुलावबो तो निनि नों जे स्कुलाव फोरोङै दङ आ जागाव तो नों गाहामबो फोरोंनो नाङा चिनी थानी तो रां कतर कोया चिनी सोसाइटी और चिनी हदाओ जों काहाम काय ट्राइबल तामुनि सिमिनो काहाम काय बिल्डअप खाति से काहाम काय मजे बिल्डिंग तामानि ओजे आरसीसी पिलार जेबाबे और हासिंसा तार पनिनि सीमेंट रड ओजे क्राक खाइमा हाय चिनी बुसाबुति रंग जेबाबे ताव को चिकन रंग जेता बरनो जे क्राक खाइ लेखा पढ़ा फोरगै जे तु फाइमानि आप जागा जों जुदि नेग्लिजेन्सि खालायखांखाय साक्षातै आबो सुमसगत लायमा हायमा दंजागौ बनि बागैना चिनि जत टीचार सरना सालाय नरनि पारफरमेंस काहाम खायदि नर काहाम खाय फोरोंदि
nongni bo bongshot tongo sung nongno kodrigo nongni bagi bo sung tere khai chung wan suklai boni bagi ang tai bara kok saya nongni mo saltamni je program kam kai ento mo chini simna am cheni mo kaisa sati hai je school obonotai bo kam kai thirik milik khai kisana bagi sattoni no chuo maranan abo ani khakai no ani kisa kok samari orang paika salkai gidemi tai go pini kaham som tangjak tho. I am very much happy today because of the performance given by our children. All the performance given by them is tremendous performance. So, like this program, this is very much colorful program. This is not my first time to attend this program. In every year, our principal invited me, and I am trying my level best in every year to be present here with you all. And this year also, I am present here. Last year, we are present with our EM sir, and we declared for passenger set or waiting set and permanent structure of the dais for the school program. I have already been given, and today the permanent structure for the stage will be given by our EM sir. Now I request all the students, please be careful in your study, be careful in your health. So in every year, the annual sports organized by you, this is not for enjoyment only. This is for our health. Without the good health, we cannot do anything for the society, for self, and for the locality, for the family. So, I request all the students, you people, you are the backbone of our society. You are our next generation. So whatever our leaders, our principals, and our dignitaries, whatever they say, please listen and do your level best. Amsani jotto guardians rokno ramsakni lukurokno ani koimung omano tongnai je sintini omahai colorful naithoto kase program ni bishiktichini annual sports chengri rizakha obono success khlainani daitto sung jotonino keseng as a people's representative hisabe o amsaini leaders hisabe norno koinani kuchung obono je chini thinang ni chapni rokno sung kaham kai nai tebo borok no guide khai bongni thinango nijini yakung bai basai manani te borok no sung pora sunani logi logi buino bahakai chubanani abno bo sung borok no kisar kusu waisa wishu sung borok no phurkar kai chao karon tangi okok masa kai sung nugo sini bisi lekha krung ithaga kai doctor engineer officer thanga kai baksa para pogui Agartala tongui tongmani rok sungnugu sunun nijini bagui wan sungnai rok dobo sungnugu aboni bagui sarai phuruni simino sung jate lukurok no chubanani society ni bagui wan sungnani sung abo sarai phuruni simini practice thairi phaikan kai abo sep tebo nini ani
chini society chini somas ni bagai kaham mungani hini angwan sugo norok no lai thanai bisio omohai annual sports to no sing program o samani declare rimani je sing students ni buma bu farok phaike gai wati ro o jaga murik tompru wati ro pamtei satung rok gai lelana ni jaga kri ni angapru ko rimani kamni bagai lelana ni jaga already complete haino ui to te kisa rong rok singa rine baki dongsio chini em sar o jaga o je stage tini to sumo jaga bairanda wa achugai senoro bai kok salai tomo কিন্তু তিনি নি সিমিনো ও জায়গা চিনি ইঞ্জিনিয়ার ফাইজাক ও প্রোগ্রাম পাইখাই जों বনো অনুগ্রহনাই জায়গা বো জায়গা তাংনানি 3 লাখ বিউই বো পার্মানেন্ট যে স্টেজ তাংনানি অবব চেংজাগি নাই তে ফাইনাল সালা বো বো হাইতে সুবানানি মাট লেভেল ফাইনালি তো সাইখনালিকা তে চিনি প্রিন্সিপাল যে তাইসিং আনো প্রপোজাল রিমানি যে ক্লাসরুম স্টুডেন্টস রুমনি বাগৈ ক্লাসরুম যে সানমানি অবশ্যই টাকলাই 2024 আনি যে এমএলএ ফান্ড নি যে রাং থমানি আবো শুধু অরসবি খরচ খাইকেনে উঙ্গিয়া जों সারা সিমনাওনো যত জায়গাওনো जों খরচ মা খাইও কিসা কিসাকে 2025 নি যে ফাইনান্সিয়াল ইয়ার ফাইকাই আপ্রু অবশ্যই ও সাংকা একাডেমিনো ক্লাসরুম রিনানি বাগৈ আং আনি খাবাইনো আং চুবানাই নি নরক কলগুই কেওইসা যিনি নাইথক যিনি Trairokno ani kaksama hamzagmung yafarei te ora phaimanjak jotto guardian boma ko farokno details lying lives but the delight in men who are truthful for truth and honesty. So kudu soy pano thau weakness taredi chengra ko এবার তাতাল কপটা সারি অবান যত বড় রকম all the human beings must know how weakness or force or outliers will perish নিলে তাতাল সামাবাই রবামা বড় রকম দেরা মুমিমান এমনকি কমর মন ফাইমান আমবারে जों আবনো স্টপ মা খাইনাই false weakness must stop जों एकदम पाइथाक मा खाइनाय मास खारिनाय हायके चिनि फियक जागमु एबा चिनि yok mu tonglaक जों एजुकेशन हाई एजुकेशन के yok थाना नाम दिया जों जतने से सिकोंगा नामनि फियक mu तो जाकनि हा गतरबो फियक mu फाइमानि आबो हाके जों गुबुयनि बिसिं दिसे मा yok सालाय Anbagi berarti kubu yang thai, hingga harga, kubu, our honesty, true love, ciri thane matongai. Bewat orang thane true love, kubu ini hamzah ku matongai, thopu muya, cek cekeram ampiya, hamzah keke, ciri honest matongai. Anbagi hamzah nungo tai chini tong khaniyo abo kuwi beke chini tong katharo simbalai ke tong na so bewak khan sam jaga ke bo karje kya bewak no chung kuwi no saiman the chung bewak no kuwi no saiman thai they took about it by speaking chin kok samorong bisingri tai Awu baca tahu klaiman ke ni kuwi bai open the door to freedom. Ni kuwi bai ni tong khang ke phiok mung ni doblam phiok jari thani man. Anbai bai joto borok no sarai ni sinin chen chini sarai rok no phirne guardian na khan thum eba chen bewat socialism rok bewat borok no ni gana kin borok bai chen bewat bai no kuwi ma kong nai chen kuwi mang nai Haki aku boy, botam klaiman kai, aku ni bot bini phantom open the door to freedom. Both says to not fear mu to women. But true love is the greatest. Hamzak mane kubai avan jotri sai kotor ko. Anbagi chuna kubai no tili yana. Kono somoy pana se changra borok niana dikhe. Kono purvana se tabal borok niana dikhe. Chun bewat borok
जों गुबैयाव स्टेन्ड खालायलायनो जों बासालायनाय देन जों आफोरखौ जों सोलोंमाराव बेवा गुबैनि थाखाय बेवाखौ गाहामै थांबाय जोंनि फिउचार बेलाखे गाहाम होनाय जोंनि लुखुम बेलाखे गाहाम होनाय आरो लुखुम बेवा गरम गुबै थांबाय औ स्कुल प्रेमिसेस बेलाय गाहाम होनाय औ जुदि स्कुलनि बिस्म तंनायाव हादरा तंनायाव बेवाखौ गुबै थांबाय आरो बागै आनाव थानाव कमन कासार मुसुगो फारिचिन जत्र गुबैयाव बासालायनो गुबैयाव बासायसिनि Tata Loknosen defeat claim.